Okay, Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali. Okay, sekarang ni segmen data dah nak habis lah. Okay, kita buat setakat mana yang kita mampu. Nanti, kalau tak nanti saya akan buat video lain. Okay, sekarang ni, sebelum ni kita tengok apa ni? Okay, kita dah habis berkenaan dengan abstract method. Okay, so method untuk nak redefinition, yang untuk kita nak redefine method, contoh method find area tadi, okay, dalam subclass itu method tersebut kena sama dari segi returning value, that is return type, method name, nama method, dan number of parameter, okay, kemudian parameter type sama sebiji, exactly the same yang terdapat di dalam superclass untuk abstract method. Okay, kemudian abstract method. Abstract class, a class is abstract if the class contains an abstract method. Okay, a class is abstract if the class contains an abstract method or does not provide an implementation of an inherited abstract method. Apa maksudnya? A class is abstract if the class contains an abstract method. Okay, so there. Okay, class is abstract if the class contains an abstract method or does not provide an implementation of an inherited abstract method. Okay. Maksud kelas abstract class ni dia akan kita akan sebut abstract class apabila dia ada abstract method. And abstract class is a class that is declared with the reservoir abstract. So dia akan ada perkataan abstract yang tadi kita tengok tadi dalam Java tutorial point. So you boleh pergi ke Java tutorial point lagi yang lebih clear. Okay. An abstract class can contain instance variables. Okay. An abstract class can contain instance variables. Okay. Constructor, finalizer, nanti kita akan tengok apa tu finalizer, and non-abstract methods. Okay. Instance variable and abstract class. Okay, kita tahu abstract class dia boleh ada instance variable, okay, dia ada constructor dan juga non-abstract method. So abstract class, kalau ikut kat sini kita tengok mana dia. Sini kelas abstract class untuk geometry object ni dia boleh terdiri daripada instance variable ataupun constructor ataupun non-abstract method. Dia ada non-abstract method dan juga abstract method. Okay, itu adalah abstract class. Okay, an abstract class can abstract class can only contain abstract method. Pula dah. Apa maksud dia? Dia dah bercanggah. Nanti kita akan tengok kemudian. An abstract class can only contain abstract method. If a class contain an abstract method, then the class must be declared. Okay, abstract. Okay, nampak? If a class contain an abstract method, then the class must be declared abstract. So, contoh tadi kelas geometry object, dia ada abstract method. So, you kena letak abstract pada nama kelas, pada kelas. We cannot instantiate an object of an abstract. Okay, so you tak boleh create object daripada kelas abstract. We can only declare a reference variable of an abstract class type. Okay, declare a reference variable. Okay, declare a reference variable. Nanti kita akan tengok. Okay, we can instantiate an object of a subclass of an abstract class. We can instantiate an object of a subclass, nampak, of an abstract class, but only if the class give the definition of all the abstract method of the superclass. Apa maksud dia? Okay, apa yang dimaksudkan? Kalau ikut di sini, okay, kita tahu apabila ada abstract method, so kita akan letak keyword abstract pada kelas, pada nama kelas. Okay. Kemudian untuk abstract class, kita tak boleh create object. Kita
boleh create objek daripada abstract class. Tetapi kita boleh create objek daripada subclass. Okay, subclass kepada, contoh saya tunjuk contoh kat sini lah. Pening kot. Okay, contoh sini geometry object ni adalah abstract class disebabkan dia ada apa ni, dua abstract methods. So bermaksud bila geometry object ni adalah abstract class, kita tak dibenarkan untuk create objek daripada kelas geometry object. Tetapi kita dibenarkan untuk create objek daripada subclass, iaitu daripada subclass rectangle, subclass circle dan juga rectangle. Itu yang dimaksudkannya. So tak dibenarkan create objek daripada kelas abstract, tetapi digunakan untuk create objek daripada kelas subclassnya. Ini contoh yang diberi. Okay, so kita ada apa ni, kelas shape ni. Okay, so dalam kelas shape ni dia ada abstract method, public abstract calculate area. So disebabkan shape ni dia ada abstract method, so you kena letak abstract pada kelas. Okay, pada kelas. Okay, so contoh sini disebabkan, okay, sebelum ni saya mengatakan bahawa apabila ada abstract method dalam abstract class, so mana-mana kelas yang menjadi subclass kepada kelas tersebut mesti redefine bagi abstract method. So sekarang kita tengok abstract method ni dia tidak ada apa-apa implementation disebabkan selepas dia buat ni adalah method signature ataupun dalam segi tanda tangan method. Ini adalah method signature, dah habis tu kita letak semicolon. Itu adalah abstract method. So mana-mana kelas yang menjadi subclass kepada kelas shape, dia kena redefine method calculate area ni. So dia kena redefine, dia wajib kena redefine, gantung. Okay, sebab triangle adalah subclass kepada kelas shape, rectangle adalah subclass kepada kelas shape. Ini contoh yang diberi. Okay, contohlah. Contoh nak tunjuk bagaimana kita akan implement abstract class dan abstract method. Tengok, public abstract class shape. So dalam kelas dalam abstract class shape ni dia ada satu abstract method. Okay, tidak ada apa-apa detail implementation. So yang akan redefine adalah yang kelas mana yang menjadi subclass. Triangle, so dia akan redefine. Okay, calculate area untuk triangle, ni formula dia. Kemudian rectangle, okay, dia extend kelas shape, so dia dah menjadi subclass, so dia kena redefine calculate area untuk rectangle. So metodnya adalah formulanya adalah berlainan. Okay, okay, ini adalah contohlah. So you all boleh buat benda ni, try buat. Okay, tapi you all kena adalah height dengan base punya nilai. Cuba, okay, dalam kes ni cuba buat program yang lengkap untuk kelas shape dan juga triangle dan rectangle. So di sini you kena ada 4 kelas. 4 kelas bermaksud 4 file lah. Shape.java, triangle.java, rectangle.java dan test.java. So you all boleh buat. Okay, saya nak detail implementation, nak tengok macam mana. Kat sini kalau you all tulis, dia akan ada masalah. Okay, sebab you kena declare apa ni, you kena declare triangle punya constructor, rectangle punya constructor. So cuba buat. Okay, ini untuk you punya lab yang kedua. Okay, dia akan keluar sini. Oh, ini dah ada dah. Tak perlulah. Bukan. You all buat. Okay, you all buat. Bagaimana boleh keluarkan output seperti ini. Okay, you buatlah. Saya nak tengok macam mana you buat. Okay. Kemudian itu berkaitan dengan abstract class. Contoh ni apa ni? Ini adalah salah satu lagi contoh lah. Shape ni bukan sama seperti shape yang sebelum ni. Dia tak sama dengan shape ni. Okay, ni just nak tunjuk contoh
bagaimana dia buat dia buat abstract method. Draw ni adalah abstract method yang kita declare pada kelas shape. So disebabkan draw ni adalah abstract method, so you kena letak keyword abstract. So shape ni akan menjadi abstract class. So sekarang kita tengok kelas circle dan kelas rectangle telah menjadi subclass kepada kelas shape. So kelas circle dan kelas rectangle kena redefine method draw ni. Sebab method draw tidak ada apa-apa implementation. So yang akan implement benda ni. Ni contohlah dia buat draw. I'm drawing circle, I'm drawing rectangle. Ini kaedah paling senang. Di test yang ni dulu. Okay. Okay. Kemudian star pun sama. Dia ada berapa ni? Circle, rectangle, kemudian star, triangle, ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. So try implement. Sekarang tugas you implement benda ni, bagi run betul seperti mana output dia keluar macam ni, dan juga cuba run benda ni. Nak tengok you all boleh buat atau tak. Okay, sekarang ni interface salah satu lagi kaedah. Okay, dah berapa slide lagi ni? Okay, tak banyak. Okay, interface. Apa beza interface? Defining an interface in Java. Okay. Kenapa kita gunakan interface? Interface type is similar to a class. Okay, sebab dalam kelas kita gunakan kata kunci kelas, CLAS. Tapi untuk interface kita tak gunakan perkataan kelas, tapi kita menggunakan kata kunci interface. Use interface type to make code more reusable. Ini berkaitan dengan reusable. A Java interface type declare a set of methods and their signatures. Okay. Unlike a class, an interface type provides no implementation. Dia sama. Dia kaedah lebih kurang sama macam abstract class. Yang mana abstract class mengandungi abstract method. So dia tidak ada implementation. Okay. Features of the interface type. All methods in an interface type are abstract. All methods in an interface type are all method in an interface type. Okay. Di dalam abstract class, saya ulang balik . Di dalam abstract class, kita boleh ada non-abstract method dan kita ada abstract method. Faham? Saya ulang balik, saya ulang semula. Di dalam abstract class, kita boleh ada, di dalam abstract class boleh mempunyai non-abstract method dan juga abstract method. Tetapi di dalam interface, dia kena ada apa? Semua abstract method. All method in an interface type are abstract. Berbanding dengan abstract class, tak semua method dalam abstract class kena menjadi abstract method. So that is, they have a name, parameter and type, but they don't have any implementation. Ini konsep dia sama dengan abstract method lah. All method in an interface type, okay. All method in an interface type are automatically public, dan public sebab akan ada type class ataupun akan ada implement interface. Interface can reduce the coupling between classes. Ini contohnya. Sebelum kita gunakan public class, betul, public class dan nama class. Tapi ini kita gunakan interface. Okay, saya ulang balik. Abstract class dia boleh ada abstract method dan non-abstract method. Tetapi interface dia kena ada semua abstract method. Bila abstract method bermaksud tidak ada detail implementation. Okay, sekarang ni public interface measurable ni adalah nama interface. Okay, public abstract double get measure and then public. Ini apa ni? Ini samalah kaedah kita nak define. Kita nak tulis interface. Okay, public interface measurable bla 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 ataupun apa ni? Sini dia tak letak apa ni? Public abstract. Okay, dia tak letak public abstract. So maksudnya kalau you tak letak abstract pun kat sini, dia akan anggap semua method di dalam interface adalah abstract method. Ini lagi senanglah dia akan buat public abstract double get measure. Kita tahu ini adalah abstract method. Tetapi kalau dia tidak letak
access modifier dan juga abstract pun kita dah faham sebab di dalam interface hanya ada abstract method. Okey. Kemudian apa ni? Ini contoh dia buat public class bank account. Okay. Untuk kita nak menggunakan interface, kita kena gunakan kata kunci implements. Okay, kita nak gunakan kalau kelas dulu kita akan create object, right? Public class student. So kita akan create object bagi class student. Tapi dalam interface kita kena gunakan kata kunci implement untuk nak menggunakan interface. Nak menggunakan interface bukan user interface kan? Ini adalah interface. Nak menggunakan interface kena gunakan kata kunci implements. Public class bank account implements. Implement interface apa? Implement interface measurable. So measurable, public interface measurable. So nak implement measurable kena guna implements measurable. Ini contoh yang kita buat. So konsep sama juga, abstract method tidak perlu ada detail implementation, tetapi mana-mana kelas yang implement interface measurable kena ataupun wajib gunakan abstract method. Okay, abstract method untuk katakan get measure ni wajib. Okay. Okay, ini contoh yang kita buat ni. Okay. Both bank account class and coin, bank account class and coin implement measurable interface. Okay, ni adalah interface. Measurable ni adalah interface. So bank account, coin dia akan implement interface. Bermaksud bank account dengan coin dia kena redefine abstract method ni. Dia kena redefine abstract method iaitu get measure. Wajib kena redefine measure. Redefine maksudnya dia kena tulis kod dalam get measure. Okay. Kemudian a dot arrow with triangle tip did not is a mana dotted tak ada sebut. Okay, dotted arrow relationship between a class and interface. Saving account and current account is a bank account. Saving account and current account is a bank account. Okay, bank account and coin is a measurable. Contoh lah macam tu. Both saving account and current account class a subclass of bank account. Maksudnya saving account dan current account is a bank account, merupakan bank account. Bank account dengan coin is a measurable. Boleh dikira. A solid arrow with triangle tip denotes is a relation between superclass and subclass. Samalah is a. Okay. Apa beza dah? Abstract class can have abstract method mixed with normal method. Abstract class can have abstract method mixed with normal method. Itu yang saya sebut tadi. Abstract class dia boleh ada abstract method dan non-abstract method. Non-abstract method bermaksud normal method lah. Interface can only have abstract method. So wajib interface hanya digunakan ada abstract method saja. Berbanding abstract class dia boleh ada bukan abstract method dan juga abstract method. Method in abstract method are not necessarily public. Method in abstract method not necessarily public. Tapi all method interface are necessarily public, wajib. A class extend an abstract class. Class extend an abstract class. A class implement. So digunakan kata kunci extend untuk abstract class. Kalau interface kena gunakan implement. Tengok implement interface measurable. Okay. Itu saja. Contoh kalau kita tengok abstract class tadi. Dia gunakan, ini untuk abstract class. Dia gunakan extend kepada abstract class iaitu shape. Jadi kalau bank account, dia implement, dia measurable ni adalah interface. So dia akan implement. Okay, itu saja. Okay, so you all boleh tengok in detail dalam Java tutorial point. Memang best kalau kita ikut Java tutorial point ni. Okay, dia ceritakan contoh kalau you gunakan abstract class bermaksud you tak boleh create object. Okay, tak boleh create object. Contoh ini yang you create object. You create object daripada kelas employee. Tapi kelas employee ini adalah abstract. So tak digunakan create object daripada abstract class. Okay, ini contoh. Kemudian apa lagi? Abstract class. Kemudian tengok sini lah. Cuba baca. Kalau tak faham boleh tanya saya. Okay. Kemudian abstract method saya dah terang dah. Okay. Kemudian kita tengok apa ni?
apa lagi? Java interface. Mana Java interface? Java interface. Java interface. Java interface. Sekarang ni keluar apa sekarang kat screen you all? Azmira? Keluar tutorial. Okay. Ini adalah interface. Okay, kita tahu interface. Contoh, okay. Ni adalah contoh kita namakan interface. Okay. Contoh ni adalah animal. Adalah interface. So, eat dan travel ni automatic dia adalah abstract class. Dia adalah abstract class. Eat dan travel ni adalah eat dan travel ni adalah abstract method automatic walaupun dia tak tulis abstract. Walaupun eat dan travel dia ada perkataan abstract, tapi dia indirectly dia adalah abstract method. Eat dan travel adalah abstract method bagi animal. So mana-mana kelas yang implement kelas interface ni, kelas interface interface animal ni, dia perlu gunakan eat dan travel. Dia kena redefine. Nampak? Mammal dia implement animal. Animal adalah interface. So mammal dia kena redefine eat dan juga travel abstract method. Tengok, eat dia kena travel, dia kena redefine, travel pun dia kena redefine. Itu maksud dia. Okay, kemudian tak apa, itu je. Itu yang untuk interface. Okay, itu saja kita stop untuk hari ini. So minggu depan saya nak tengok you all punya lab lah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kemudian kita akan jumpa. Ada apa-apa soalan yang nak tanya kat saya kan? Stop share. Okay, ada soalan yang nak tanya? Cepat lah saya mengajar. Okay, ingat abstract method. So abstract class dia boleh ada non-abstract method dan abstract method. Tetapi kalau interface dia wajib ada abstract method sahaja. So bila ada abstract method, mana-mana subclass, mana-mana jika ada abstract method, tak kira dalam abstract class ke ataupun dalam interface ke, subclass ataupun kelas mana yang implement interface wajib kena redefine. Wajib kena redefine abstract method. Itu saja. Okey. Kita berhenti setakat ni. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. So saya akan end. Ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan?